Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur ma chaîne Karima Cuisine. Aujourd'hui, je viens vers vous pour vous proposer plusieurs recettes de salé qui sont très faciles à faire. Vous pouvez les présenter pour un buffet ou même pour le plaisir. Je vous laisse avec les étapes et les ingrédients et je vous souhaite un très bon visionnage. السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في مطبخ كريمه. اليوم جيتكم بوصفات اللي ساهلين التحضير. وجدت لكم دي سالي اللي كيجيو لذاذ. كنتمنى تجربوا هاد الوصفات. غنخليكم على المقادير وطريقه التحضير وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. Donc pour le premier modèle, c'est des roulés au surimi. Il va me falloir peu d'ingrédients. Donc j'aurai besoin d'une pâte feuilletée, des bâtonnets de surimi. Là, j'ai pris la moitié du paquet. De la crème fraîche épaisse où j'ai mis un peu de sel, un peu de poivre et quelques herbes aromatiques. Et j'aurai besoin également de gruyère râpée. هنا هاد الموديل الاول عندي بات فeuilletée، عندي الباتوني تاع السوريمي، عندي لا كريم فريش ايباس، ضفت فيها شويه ديال الملح وشويه ديال الابزار وزدت عليهم شويه ديال الربيع مجفف. لا ما كانش عندكم معليش سي با غراف، تقدروا ديروا شويه المعدنوس. دونك جيتال la crème fraîche sur la pâte. Je vais y mettre les surimi que j'ai coupés en morceaux. Vous pouvez les râper. هنا كندير لا كريم فريش فوق لا بات فايتي في الاول. هذا كنضيف عليهم لي سوريمي اللي مقردين من قبل. Pour d'autres recettes, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. إلا كنتم مازال ما مشتركينش معايا في القناة مرحبا بكم وما تنساوش تفعلوا على زر الجرس باش يوصلكم الجديد. Là, je vais venir y rajouter le gruyère râpé. Je vais en mettre un peu partout. Et je vais enrouler ma pâte feuilletée, je vais bien serrer et je vais la mettre au congélateur pendant 15 minutes. كنضيف فروماج محكوك وكنلوي لا بات كنحاول نزير مزيان وغادي ندخلها للكونجيلاتور واحد 15 دقيقة حتى تشد راسها مزيان. Quand je l'ai sorti du congélateur, j'ai la badigeonne avec un jaune d'œuf où j'y ai rajouté une demi-cuillère à café de vinaigre. Je vais venir la couper et je vais les disposer sur ma plaque. ملي خرجتها من الكونجيلاتور خديت صفر ديال البيضه ودرت معاها نص ملعقه صغيره ديال الخل وكنبقى نقطع فيها وكنحطهم في اللاطه اللي غتدخل ليا الفران. Je préchauffe mon four à 180 degrés. انا كنسخن الفران ديالي 180 درجه. Et je vais les enfourner pendant une vingtaine de minutes. انا غادا نخليهم يطيبوا واحد 20 دقيقه. Là, je vous présente donc la deuxième sorte, c'est des mini flamencuches. Donc c'est une spécialité alsacienne, mais revisitée avec de la pâte feuilletée. J'étale ma pâte feuilletée que je vais marquer avec un emporte-pièce. J'aurai besoin de crème fraîche épaisse, salée et poivrée, selon votre goût. L'oignon coupé en lamelles, 100 g de lardons. Je mets d'abord la crème fraîche, quelques morceaux d'oignon et quelques lardons que je coupe. Et à la fin, je mets du gruyère râpé. كنقدم لكم دي ميني فلامنكوش. للمقادير كنحتاج كريم فريش اللي فيها شويه الملح وشويه الابزار على حسب الذوق ديالكم، بصله اللي مقطعه طويله ودي لاردون، كنحسك لا بات دوائر وكنضيف عليها لا كريم فريش، شويه ديال البصله وشويه ديال لي لاردون اللي كنحسك نقطعهم على جوج، وفي الاخر كنضيف الفرomage محكوك. صافي كنسخن الفران ديالي 180 درجه. Là je préchauffe mon four à 180 degrés. Si mes recettes vous plaisent, n'hésitez pas à liker, à partager et me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci. إلا الوصفات ديالي كيعجبوكم ما تنساوش ديروا لي لايك، تبارطاجيو الفيديو وتخليو لي شي تعليقات تكون زوينه. Là je finalise mes flamencuches. Donc je préchauffe mon four à 180 degrés, je vais les enfourner pendant 20 minutes. انا كندخلهم الفران اللي هو سخون من قبل 180 درجه واحد 20 دقيقه. Donc là je passe à la troisième sorte. Donc c'est des mini croissants. J'aurai besoin d'une boîte de thon, de 3 grosses cuillères à soupe de crème fraîche épaisse, du sel, du poivre, un jaune d'œuf avec une demi-cuillère à café de vinaigre et des graines de pavot. Donc un rouleau de pâte feuilletée que je vais couper en 12. Il me semble que j'ai coupé en 12. Vous pouvez les couper en 16 mais ça vous fera des petits croissants. هنا غنقدم لكم les mini croissants. كنحتاج ليها rouleau ديال pâte feuilletée, علبه ديال الطون، شويه الملح شويه الابزار، 3 ملعقات كبار ديال لا كريم فريش ايباس، صفر ديال البيضه مع نص ملعقه صغيره ديال الخل وهاد لي غرين دو بافو. لا ما كانش متوفر عندكم تقدروا ديروا السانوج. Donc là je badigeonne la pâte avec de la moutarde et je viens y mettre une cuillère à soupe de thon. هنا خديت لا pâte feuilletée قطعتها على 12 وكنعمرهم كندهنها اولا بشويه د لا moutarde وكنحط عليها نص ملعقه كبيره ديال الطون اللي مخلط مع لا كريم
Vous pouvez très bien remplacer le thon par du saumon par exemple ou de la viande hachée. Vous pouvez y mettre ce qui vous plaît. هنا تقدروا تعمروهم بالصومون ولا بالكفتة في بلاصة الطون. كلشي كيجي معاه. كيجيو لذاذ وكيجيو ساهلين التحضير. Et là je vais les enrouler pour leur donner la forme du croissant. Donc de l'extrémité vers l'intérieur. وهنا كنبدا نرولي فيهم باش يعطيوني الشكل ديال الكرواسون. Au moment où je commence à rouler mes petits croissants, donc je préchauffe le four à 180 degrés. Je badigeonne les mini croissants avec le jaune d'œuf. Je vais saupoudrer de graines de pavot. هنا راني سخنت الفران ديالي 180 درجة. كنجي نضيف عليهم الصفر ديال البيض ولي graines de pavot. تخليوهم يطيبوا واحد 20 دقيقة، هما راه دغيا كيطيبوا. تحضيوهم. Donc là vous enfournez une vingtaine de minutes, ça cuit très très vite, à surveiller. Donc là je vais vous présenter ma quatrième sorte. Je vous propose des nems. Donc là dans une poêle je vais mettre un poireau, un poivron vert, persil et coriandre, un peu d'huile, on va dire 50 ml. هنا كيما كتشوفوا شعلت المقله درت فيها شويه ديال الزيت، ان بوارو، حبه ديال الفلفله خضراء، تقدروا ديروا اي نوع اللي توفر عندكم، شويه القزبر شويه المعدنوس، وكنضيف صدر ديال الدجاج. Là j'ai rajouté le blanc de poulet que j'ai coupé en morceaux. Pour les épices, j'aurai une petite cuillère à café de paprika, cumin, gingembre et sel et une demi-cuillère à café de poivre. هنا التوابل عندي ملعقه صغيره من السكنجبير، كمون، تحميره، الملحه ونص ملعقه صغيره من الابزار. Là j'ai rajouté un petit peu de soja, j'ai mis un petit filet. هنا الصوجا على حسب الذوق ديالكم، وإلا ما بغيتوش ديروا تقدروا تستغناو عليه. Là j'ai fait bouillir de l'eau, j'ai mis mes vermicelles chinoises, à peu près 250 grammes. هنا درت الماء يغلي وخشيت فيهم الفيرميسيل الصينيه وطيبتهم واحد 5 دقائق. Pour les nems, j'utilise ces feuilles spring roll. Je vous conseille vivement de les essayer, elles sont vraiment top. Pour les nems خديت هاد الورقه اللي صراحه ساهلين باش تلويوهم. جربتهم غادي يعجبوكم. Donc là je vais faire le montage. Je prends environ une grosse cuillère à soupe bien remplie. Et donc je roule 2 fois et je plie les côtés pour que la farce ne sorte pas quand je vais les mettre à cuire. Voilà. Ça colle. Mais si vous voyez que vous n'y arrivez pas, vous pouvez prendre un petit peu de farine avec de l'eau. Vous prenez une cuillère à soupe de farine avec 50 ml d'eau que vous mélangez bien et puis vous badigeonnez sur l'extrémité. دابا بديت كنلوي في لي نيم، كناخذ ملعقه كبيره تكون عامره مزيان وكنديرهم في الاول وكنلوي مره جوج وكنطويهم على الجناب وكنزيد نلويهم. وإلا ما بغاش تلصق لكم تقدروا ديروا شويه دقيق مع الماء. تاخذوا ملعقه كبيره ديال الدقيق مع تقريبا نص كاس ديال الماء 50 مليلتر، تخلطوا مزيان وتلصقوهم. Surtout n'hésitez pas à bien serrer pour que la farce ne s'échappe pas sur les côtés. Faut bien serrer au moment où vous roulez, comme vous voyez, et les coins quand je les replie je serre bien aussi. حاولوا تزيروا مزيان باش ما تحلش لكم في الطياب. انا عاودت واحده اخرى معاكم باش تشوفوا مزيان. كنحط لا فارس وكنلوي شويه وكنرجع الجناب وكندهن بهذاك الخليط ديال الماء والدقيق اللي هضرت لكم من قبل. Donc là je fais chauffer de l'huile, un fond d'huile. Faut pas que ce soit trop huileux. Puis je dépose mes nems dans l'huile bien chaude. هنا سخنت الزيت، ما خصكمش ديروا الزيت بزاف باش ما يجيوكمش شاربين الزيت. Quand vous voyez que ça a cuit d'un côté, vous les retournez puis vous les déposez sur un sopalin pour que ça absorbe l'huile. ملي طابوا من الجهه الاولى تقلبوهم وتحطوهم فوق البابي سويتو باش يشرب لكم الزيت. Là on va passer à mon dernier modèle, c'est des roulés à la charcuterie qui sont très simples, très rapides. J'ai besoin d'une pâte feuilletée, j'ai de la sauce tomate que j'ai fait cuire avec un peu d'huile, un peu de sel et un peu de poivre. De la charcuterie, donc j'ai pris un boudin de saucisse que j'ai râpé et de gruyère. Donc là je prends mon rouleau de pâte feuilletée, je vais étaler la sauce, je vais mettre la charcuterie, puis le fromage râpé et je vais les rouler.
هنا خديت غولو ديال البات فويتي، خديت سوسيس هنا اللي طحنتو. السوسيس يعني الكاشير، وغنحتاج شويه ديال الفرomاج محكوك. كما كتشوفوا كندير لاصوص هي الاولى، طيبتها بشويه الزيت وشويه الملح وشويه البزار، وكنضيف عليها هاد السوسيس محكوك والفرomاج محكوك، وغادا نغوليها ونخشيها في الثلاجه واحد 20 دقيقه تتشد راسها، وعاد غادا نجبدها ونقطعها. Donc là j'ai mis au frais une vingtaine de minutes, puis je viens les découper. Je préchauffe mon four à 180 degrés comme d'habitude, puis je vais les faire cuire 20 minutes à surveiller. وانا غادا نقطعهم وغادا نخشيهم في الفران اللي هو سخون 180 درجه من قبل، وغادا نطيبهم واحد 20 دقيقه وانتم تحضيو معاهم. Bien sûr, ne pas oublier de mettre du papier cuisson sur la plaque allant au four. هنا ما تنساوش ديروا هذاك البابي كويسون قبل ما تخشيو في الفران. Ça y est, on arrive à la fin de ma vidéo. J'espère que mes recettes vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis on se retrouve dans une prochaine vidéo pour une nouvelle recette. À très bientôt. وصلنا للنهاية ديال الفيديو. نتمنى الوصفة ديالي تكون عجبتكم وتجربوها وتبارطاجيوها. ما تنساوش لي لايك وتشاركوا معايا في القناة. نتلاقاو في فيديو جاي مع وصفة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.